जय जगन्नाथ ज्ञान मार्गदर्शन चैनल को स्वागत। पिलामाने आज आम आलोचना करिया +3 सेकेंड ईयर संस्कृत ऑनर्स सिलेबस अंतर्गत आमर जो कारक प्रकरण अच्छी तत्रस्थ अपादान कारक पंचमी विभक्ति स्थित आख्यातोपयोगे नामक सूत्र उपरे। तेबे आसंतु एही विषय आलोचना दिगरे बा एही सूत्रर आलोचना दिगरे आगे जिबा। तो सूत्रर नाम है आख्यातोपयोगे संधि होई अछि। तो याकु जदि आमे विच्छेद करिबा आख्याता युक्त उपयोगे हब, जहाँकि आमे पदछेद रे परमुहूर्त रे जानिबा। तो यह हेउछि प्रथम अध्यायस्थ चतुर्थ पादस्थ 29तम सूत्र। यह अपादान संज्ञा को प्रतिपादन करुथिबारु यह एक संज्ञा सूत्र। किछि समय आगरु संधि विच्छेद करी कहिथिली सूत्र को, ताहा ही हेब एही सूत्रर पदछेदर रूप, अर्थात आख्याता युक्त उपयोगे। तो एठी आख्याता प्रथम विभक्ति एकवचन अछि, आख्याति इति आख्याता। उपयोगी पदटी सप्तमी विभक्ति एकवचन रे अछि, उपयुज्यते फलाय इति तस्मिन् उपयोगे। तो एठारे आमर जो आख्याता पदटी अछि यार अर्थ हेउछि कि कौनसी विषय को जी भल भावे प्रतिपादन करि थाए ताकु आख्याता बा वक्ता कुहा जाए। तेबे उपयोगे कौन ना नियम पूर्वक विद्या ग्रहण को उपयोगे बोली कहा जाए। उपयोगरु उपयोगे हेछि सप्तम विभक्ति एकवचन। तो एथिरु जना जाए जे नियम पूर्वक विद्या स्वीकार रे जहाँठारु नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करा जाय थाए ताहार एठारे अपादान संज्ञा हेबो बोली बुझा पड़ुछि सूत्ररु। तो एबे आमे जानी रखिबा जे ध्रुवमपाए पादानम सूत्ररु अपादान आ कारके सूत्ररु कारके पद एही सूत्र को अनुवृत्त हुअन्ति। एबे समय हेछि एहार वृत्ति उपरे आलोचना करियार, जहा उपरे कि निर्भर करे एही सूत्रर प्रकृत उद्देश्य बा आभिमुख्य। तेबे एहार वृत्ति पूर्वक आमे व्याख्या रे प्रवेश करिबा। तो वृत्ति हेउछि नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्राक् संज्ञः स्यात्। पुनर्बार नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्राक् संज्ञः स्यात्। ताहले नियम पूर्वक अर्थात नियम अनुसारे ब्रह्मचर्य आदि अवलंबन पूर्वक विद्या स्वीकारे विद्या ग्रहण करागले वक्ता अर्थात वक्ता ठारे, वक्ता एठी कहले जेउ आचार्यଙ୍କ ठारू विद्या ग्रहण करा जाई थाए सेही वक्ता ठारे बा सेही पदर कौन हबो ना प्राक् संज्ञः। प्राक् हला पूर्व, पूर्व संज्ञा कौन आमे पढ़िचे, आमे को संज्ञा उपरे वर्तमान चलिचे ना अपादान संज्ञा। ताले एठी प्राक् संज्ञा पूर्व संज्ञा अर्थात अपादान संज्ञा होई थाए, स्यात् हला होई थाए। अर्थात नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करागले वक्ता ठारे अर्थात जे आचार्यଙ୍କ ठारू विद्या ग्रहण करा जाउ थाए सेही पदर ही पूर्व संज्ञा अर्थात अपादान संज्ञा। एठी पूर्व संज्ञा माने कोन अपादान संज्ञा अर्थात पंचमी विभक्ति होई थाए। जेमिति कि आमे एक उदाहरण नेबा पिला माने, उदाहरणटी हेउछि उपाध्यायात् अधीते। कौन रहिला उदाहरण उपाध्यायात् अधीते, उपाध्यायଙ୍କ ठारू पढ़ुछि बा उपाध्यायଙ୍କ ठारू पढ़ुअछि। तो एठारे उपाध्यायଙ୍କ ठारू नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करुथिबार सूचित हेउछि। तेणु नियम पूर्वक विद्या ग्रहण सूचित हेउथिबारु एठारे जे आख्याता अर्थात वक्ता अर्थात उपाध्याय सेही पद ठारे आख्यात उपयोगे सूत्र अनुसारे अपादान संज्ञा अर्थात पंचमी विभक्ति
ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଅପାଦାନେ ପଞ୍ଚମୀ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ପାଇଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ପାଇ ଉପାଧ୍ୟାୟାତ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଏକ ଶଙ୍କା ଉପୁଜେ ଯେ ଆମର ସୂତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆଖ୍ୟାତ ଉପଯୋଗୀ ସୂତ୍ର ରହିଲା ତାକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଖ୍ୟାତା ଯୁକ୍ତ ଉପଯୋଗେ। ତାହେଲେ ଆଖ୍ୟାତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ତେବେ ଏଇ ଉପଯୋଗେଟା କ'ଣ? ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏଠି ଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି ଯେ ଉପଯୋଗୀ କିମ୍, ଏଠି ଉପଯୋଗୀ ପଦ ଦେବାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ଏହା କି ନା, ଯଦି ନିୟମ ପୂର୍ବକ ବିଦ୍ୟା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥାଏ ତେବେ ବକ୍ତାଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଖ୍ୟାତାଠାରେ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ବା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିୟମ ପୂର୍ବକ ବିଦ୍ୟା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇନଥାଏ ତେବେ ଯିଏ ଆଖ୍ୟାତା ଅର୍ଥାତ୍ ବକ୍ତା ତାଠାରେ ଆଉ ଅପାଦାନ କାରକ ବା ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ବା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ନ ହୋଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିବକ୍ଷାରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ, ନଟସ୍ୟ ଗାଥାମ୍ ଶୃଣୋତି। ତେବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ନଟଠାରୁ ଗାଥା ହେଲା କଥା, ଶୃଣୋତି ଶୁଣୁଅଛି। ତ ନଟସ୍ୟ ହେଲା ନଟର, ଗାଥାମ୍ ହେଲା କଥା, ଶୃଣୋତି ଶୁଣୁଅଛି, ନଟର କଥା ବା ଗାଥା ଶୁଣୁଅଛି। ତେବେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିବାଟା, ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବାଟା କ'ଣ ଏଇଟା ନିୟମ ପୂର୍ବକ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣକୁ ବୁଝାଉଛି କି? ନା। ତ ଏଠି ତେଣୁକରି ଯାହାଠାରୁ ଗାଥା ଅର୍ଥାତ୍ କଥା ଶୁଣୁଅଛି ବୋଲି ବୁଝାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ନଟଠାରୁ ଯେଉଁ ଗାଥା ଶୁଣିବାର ବୁଝାଉଛି, ସେଇ ନଟ ଶବ୍ଦଠାରେ ଆଉ ଅପାଦାନ କାରକ ବା ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ନ ପାଇ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ବିବକ୍ଷାରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ପାଇଲା। କାହିଁକିନା ଏଠି ନିୟମ ପୂର୍ବକ ବିଦ୍ୟା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ଯିଏ ଏଠାରେ ବକ୍ତା ବା ଆଖ୍ୟାତା ନଟ, ସେ ଆଉ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ବା ପ୍ରାକ୍ ସଂଜ୍ଞା ନ ପାଇ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ନ ହୋଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିବକ୍ଷାରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ ରୂପ ପାଇଲା, ହେଇଗଲା ନଟସ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ? ତେବେ ଆଜିର ସୂତ୍ର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଏତିକି। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠାରେ ରଖିବା, ପୁଣି ମିଳିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରୁହେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ କ୍ଲିୟର ହୋଇପାରିବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।